हमने भरपूर जी भर के प्रस्तश की है, हमदो सना की है। हर रोज मेरी जब शख्सी दुआ होती है उसमें 1 घंटा 45 मिनट, बाज़ दफ़ा इससे भी ज़्यादा, आई डेली स्पेंड टाइम इन प्रेज एंड वर्शिप। ये जिंदगी है, सिर्फ गिरजे में नहीं। इश्क सिर्फ गिरजे में नहीं होता। आई लव यू सिर्फ गिरजे में नहीं कहा जाता। यह तो जिंदगी का हिस्सा है। और जब इश्क हो जाता है तो आपको फिर पता ही है क्या होता है, फिर तो कंट्रोल से बाहर हो जाता है इंसान। और ये जो टॉपिक्स है, 3 सवाल आपके सामने लिखे हुए, और जब डिस्कशन हो रही थी इस टॉपिक पे तो 3 सवाल पर मुत्तफिक हुए हम, जो बड़े ही जोरावर सवाल है। और अभी चूंकि टीचिंग का टाइम है और ये तीनों ही सवाल हमारे लिए इंतहाई अहम है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर खानदान खुदावंद यीशु की मोहब्बत, उसके मुकाशफे की मोहब्बत को जानना ना पाया तो खानदान ही बर्बाद हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है। हम एज ए मां बाप अपने बच्चों के लिए जब कोई रिश्ता देखते हैं, क्या बाइबली असूल हैं जिनको मुझे मद्देनजर रखना चाहिए? ये तो पेरेंट्स के लिए भी जरूरी है। वो क्या टीचिंग है जो उनकी मदद कर सकती है कि वो अपनी औलाद के लिए एक अच्छे रिश्ते को तलाश करें। अब तो दौर खैर ये आ गया है कि बहुत सारे बच्चे तो अपने रिश्ते खुद ही तलाश कर लेते हैं। मां बाप को तो खैर बाद में पता चलता है, क्योंकि दौर ऐसा है, इंटरनेट का दौर है, फेसबुक, मीडिया, टेलीविजन्स और आपकी ईमेल्स, व्हाट्सएप्स, ये ऐसी प्लेटफॉर्म हैं जो हमें तो फ्री देते हैं, लेकिन इनके पीछे इब्लीस का बहुत बड़ा नेटवर्क है, जिससे बहुत सारे बच्चे हाईजैक हो जाते हैं। और अपने लिए जब वो अपना ही रिश्ता तलाश कर रहे होते हैं, उनके सामने बाइबल की कोई सॉलिड टीचिंग नहीं होती और खानदान बर्बाद हो जाते हैं। ये हमारा पहला सवाल। दूसरा सवाल जो आप फ्लेक्स पर पढ़ रहे हैं वो भी जबरदस्त सवाल है कि किस तरह इब्लीस खानदानों को तबाह कर रहा। क्योंकि अगर खुदा बीच में नहीं है खानदान के तो फिर बर्बादी है। ये तो शुरू में भी हो गया था। जब खानदान की डेफिनेशन करते हैं तो पैदाइश की किताब में खानदान में यहोवा खुदा, आदम और हवा, ये एक खानदान है। खुदा, आदम और हवा एक खानदान है। फिर खुदा ने कहा कि बढ़ो, औलाद पैदा करो, तो लिहाजा फिर खुदा, मियां बीवी और बच्चे, ये एक खानदान है। आपको याद होगा, बल्कि आप इसमें से गुजरते हैं, हमें तो खानदान की भी डेफिनेशन नहीं आती। हमारे खानदान में मां, प्यो, चाचा, नंदा, देवर सारे इकट्ठे बह के
ایک ہی گھر دے وچ اسی آنے ہاں اے خاندان ہے، یہ خاندان نہیں ہے۔ خاندان کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے ہسبینڈ، وائف، خدا اینڈ چلڈرن، یہ ایک خاندان ہے۔ اگر ساتھ اور رہ رہے ہیں تو وہ آپ کے باپ کا خاندان ہے، وہ ڈیفرنٹ خاندان ہے۔ وہ تو حالات کی وجہ سے، مالی مشکلات کی وجہ سے یا کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، اکٹھے رہ رہے ہیں۔ اکٹھے رہنا ہماری معاشرتی تعلیم ہے، بائبلی نہیں۔ بائبلی کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم اکٹھے رہیں نا۔ مقصد یہ ہے کہ جب آپ ازدواج کی بات کرتے ہیں، بائبل سے میاں بیوی اور شوہر اور بچے کی بات کرتے ہیں، تو آپ کو خاندان کی ڈیفینیشن سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک خاندانی ڈیفینیشن نہیں سمجھ آئے گی تب تک آپ بھرپور مسیحی زندگی کو انجوائے نہیں کر پائیں گے۔ یہ بائبلی ٹیچنگ ہے کہ کس طرح ہم خاندانوں کے اندر، ایسے نہیں لکھا ہوا خدا نے کہا کہ مرد اپنے ماں باپ سے الگ ہوگا، اور جو اصل زبان میں لفظ ہے وہ ہے میاں بیوی دونوں اپنے الگ خاندان کی بنیاد رکھیں گے، اور یہ ایک خاندان ہوگا۔ یہ بھی اس کا مطلب نہیں کہ ماں باپ چھوڑ دینا ہے، دیٹس رانگ ٹیچنگ۔ ماں باپ کی کیئر کا بالکل حکم ہے، وہ ہم اس پہ آج بات نہیں کر رہے۔ ہم آج بات کرنے لگے ہیں کہ پہلے تو خاندان کا تصور سمجھیں کہ فیملی کانسیپٹ کیا ہے۔ مرد آدم ہبریوں میں لفظ ہے، اس کا مطلب ہے مرد اور عورت دونوں۔ عورت تو خیر ہمارے ہاں آپ کو پتہ چھوڑ کے آئی جاتی ہے، مرد کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ سیپریٹ اپنے خاندان کے لیے سوچے، الگ رہے۔ ان کی تربیت، سوچ، فیصلہ سازی ان کے ساتھ ایک الگ اپنے خاندان کے لیے دونوں میاں بیوی فکر مند ہو۔ یہ بھی ہمارا معاشرتی مسئلہ ہے، اور جس سے مسائل ہیں، یہ ہندوازم جو ہمارے برے صغیر میں رہا ہے، یہ کلچر ان کا ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم از ناٹ اے ببلیکل ٹیچنگ۔ بائبل میں خدا نے کہا آدم اور ہوا کو، ابھی تو ماں باپ اور ہوئے بھی نہیں تھے، ابھی تو صرف آدم ہوا ہی تھے، اور خدا نے دونوں کو کھڑے ہو کے کہا پس اب انسان، آدم کو بھی چھوڑے، انسان کا لفظ بولیں، اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے رہے گا، اور یہ ایک خاندان تصور کیا جائے گا۔ دس از دا فیملی۔ یہ سوچنا ہے ہم نے خدا کے کلام سے۔ لیکن میں ڈائریکٹ اب پہلے سوال پر آنے لگا، جو ایشو ہے کہ کس طرح ہم اپنے بچوں کے لیے یا بچے اپنا لائف پارٹنر، اپنا زندگی کا ساتھی کا چناؤ کیسے کریں؟ کیونکہ غلط فیصلہ غلط انسان کر جاتا ہے، اور اس کے کانسیکوینسز پوری فیملی بھگتتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بائبلی طریقے سے ایک خاندان یا ایک لڑکا ہی کہہ لیں ہمارے کلچر میں، یا لڑکی کہہ لیں، یہ بیک وقت 3 خاندانوں کو لے کر چلتے ہیں۔ پہلا خاندان تو ان کا اپنا ہو گیا، میاں بیوی اور ان کے بچے، یہ ایک خاندان ہو گیا۔ پھر لڑکے کے پیرنٹس
اور لڑکے کے والدین کی فیملی، یہ بھی ایک سیپریٹ خاندان ہے. اس جوڑے نے ان کے ساتھ بھی چلنا ہے. پھر تیسری لڑکی کی فیملی، اس جوڑے نے اپنے خاندان کے ساتھ ساتھ لڑکی کے پیرنٹس کے ساتھ بھی چلنا ہے، اور یہ تیسرا خاندان. اب اگر ان کو سمجھ نہیں، ان کو خاندان کی ڈیفینیشن نہیں آتی، تو ایک خاندان برباد نہیں ہوگا، یہ تین برباد ہو جائیں گے. 3 خاندان ڈسٹرائے ہو سکتے ہیں. اگر کڑی نہیں وس رہی تو دکھ کڑی دے والدین نو ہی، کڑی دے نال نال اولا خاندان بھی ٹینشن سے ہے. اگر لڑکے دے نال مسئلہ ہو رہا ہے تو لڑکے کے ساتھ ساتھ اس کے خاندان کو بھی ٹینشن ہے. اور یہ 3 خاندان بیک وقت ابلیس کے کنٹرول میں چلے جائیں گے، اور خاندانوں کے خاندان برباد ہو رہے ہیں. رشتہ ڈھونڈتے ہی مشکلات کا سامنا آ جاتا ہے. لیکن واٹ دا بائبل سیز، بائبل کیا کہتی ہے، اس کی میں کچھ پرنسپلز آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جب ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کے لیے رشتہ چاہیے تھا اس کو، اور وہ چاہتا تھا کہ میرے بیٹے کا اب شادی ہونی چاہیے، اس نے اپنے نوکر ایلیعزر کو یہ ذمہ داری دی کہ میرے بیٹے کے لیے رشتہ تو نے تلاش کرنا ہے. لیکن شرط یہ ہے، کوئی غیر ایماندار لڑکی جو میرے خاندان سے نہ ہو نہیں لینی. یہ اس نے گائیڈ کیا. ایسی لڑکی جو اسحاق کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان کو بھی چلا سکے اور ہمارے ساتھ بھی چل سکے، ایسی لڑکی تلاش کر. لیکن ایلیعزر اپسٹ ہوا اور کہنے لگا، میں ایسی لڑکی کیسے تلاش کروں گا؟ یہ بات لڑکی لیے بھی ہو سکتی ہے، یہ بات لڑکے کے لیے بھی ہو سکتی ہے. پیدائش کی کتاب اس کا 24واں باب اور اس کی 7 آیت، اس کے اندر لکھا ہے، ابراہیم نے دعا کی اور کہا، کیا کہا؟ جس خدا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے. ذرا دعا سنیں، یہ رشتے کی دعا ہونے لگی ہے. ہم پریشانیوں میں رہتے ہیں اور والدین اپنے بچوں کو کے رشتوں کے لیے چھوٹے ہوتے ہی دعائیں نہیں شروع کرتے. وہ جوان ہو رہے ہیں، یہ دعا نہیں کرتے، یہ ان پہ اوپر ہاتھ رکھ کے دعا نہیں کرتے. یہ دیکھیں ابراہیم کیا کہتا ہے ایلیعزر کو، جو رشتہ تلاش کرنے جانے لگا ہے، کہتا ہے جس خدا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہی خدا تیرے آگے آگے اپنا فرشتہ بھیجے گا. ذرا آپ ایکسپیرینس دیکھیں، آپ تجربہ دیکھیں، آپ کانفیڈنس دیکھیں، آپ اعتماد دیکھیں. اسی ترلے کرتے پھرنے، یار ساری کڑی کا رشتہ ہی کرا دیو، کتنے منڈا ہی چج نہیں لبدا، جہاں بھی پٹنے نشا ہی لبدا، بالکل ناکام لبدا. پیچھے کسی ویلے کڑی نے فون کیتا اور وہ نرس میو ہاسپٹل کی دعا کرا رہی میرے سے، آپ دعا کریں، میں اس سے محبت کرتی ہوں، میں اس کی دیوانی ہوں. میں کہ منڈا کردہ کی ہے، آندھی بے کار ہے. میں کہ زبردست تیری چوائس ہے، آپ تو نرس ہیں، تے منڈا بے کار ہے، کردہ بھی کچھ نہیں، پھر بھی تیرے عشق ہویا ہے، پھر بھی تو رشتہ لبیا ہے. میں کہ اپنے ماں پیو نو بہن بھراواں نو پتہ ہے، اے وہ تو مینوں کٹ دین گے، یہ پتہ لگ گیا. پر میں کہ تو پھر بھی رشتے کی دعا میرے کو کراؤں نہیں ہے. ہماری حالت دیکھیں، اس کی وجہ ہے، اس کا قصور نرس نہیں ہے، پیرنٹس ہیں.
बच्चों के रिश्तों के लिए इनके पास इब्राहिम जैसा ना तो तजर्बा है, ना इनके पास एक्सपीरियंस है, ना इन्होंने यीशु को जिंदगियों में चलते फिरते देखा है। चूंकि रिश्तों के अंदर यीशु को देखा नहीं, इसलिए तजर्बा ही नहीं। इब्राहिम कहता है तेरे आगे आगे खुदा यानी यहोवा अपना फरिश्ता भेजेगा, लो तू वहां से मेरे बेटे के लिए बीवी लाना, और तेरे आगे कौन चलेगा? फरिश्ता। और ये फरिश्ता कौन भेजेगा? खुदा। क्योंकि आदम का भी तो केला रहना खुदा नहीं वेख्या ना, खुदा ने रिश्ता दिता है ना। पहला निकाह भी खुदा ने पढ़िया, हवा बना के सामने ला दी, और जो उन्हें वेख्या उन्हें कहा तू मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, मैं तो तू एक क्या, तू मेरी जिस्म का हिस्सा है। खुदा को ये निकाह की रस्म इतनी अच्छी लगी, साथ ही उसने कह दिया इन्नी मोहब्बत है, बस फिर तू मर्द अपने मां बाप को छोड़ेगा ते इहदे नाल ही रवेगा। ते असी पहले ही फोन करके कई बार कह देने कुड़ियां नूं, लै बई घर च चाचे भी ने, नंदावी ने, फलाने ने भी रहना, फलाने ने भी रहना, फलाने की भी सुननी है, फलाने की भी सुननी है, फलाने की भी सुननी। वो कही जी शादी तुहाडे नाल हो रही है या सारे नाल हो रही है? उन्हें कहा जी हो मेरे नहीं रही है, पर आज तेरे ते फर्ज कर दिता गया। कई बार घरों ही मुंडे नूं कही जांदे ने भाई जी कुड़ी वो लियाई जिहड़ी सारियां दी खिदमत करे, सारियां दी केयर करे, रोटी पानी सारियां दी पकाए। लड़की आ रही है, नौकरानी आ रही है, की कॉन्सेप्ट है जिंदगी दे विच? मददगार, मैं तेरे लिए मददगार बनाऊंगा। ते मददगार दे मानी पता किवें ने? मददगार के लिए अबरानी मानी है जिस तरह यहोवा तेरी मदद करता है ना, इसी तरह एक औरत तेरी मदद करेगी। हुण पूछो कि यहोवा घर आके हांडियां पकाउंदा साडियां, यहोवा उतर के औरत को जबरदस्ती कराउंदा। तुसीं भी ते गिरजे च गीत गाए ने, यीशु मसीह तू मेरा धुला है, इश्क दे इन्ने असीं गीत गा दित्ते ने कि साडे अंदर जुनून पैदा हो गया। कदी यीशु ने आके सानू कुटिया कोठा था, गिरजे च ते बड़े गीत गाए ने, चल पूरे फरिश्तियां नूं रोटियां खवा, मैं तेरा धुला है। कदी इंज होया कि साडा हाल? क्योंकि हम अपने बच्चों को देख रहे हैं कि वो जवान हो रहे हैं, देख रहे हैं कि अब वो उनकी शादियों में दिलचस्पी बढ़ेगी। मचा लिया सिर के हाथ रख के दुआ शुरू कर दी, मचा लिया कि ये खुदावंद मेरे बेटे के रिश्ते के आगे तेरा फरिश्ता रहे, तेरा बेटा यीशु हमारी मदद करे उस रिश्ते तक जाने पे, जिस तरह इब्राहिम के बेटे इसहाक के लिए इब्राहिम ने दुआ की और कहा कि खुदा अपना फरिश्ता तेरे आगे आगे भेजेगा। ਅਸੀਂ ਤਰਲੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਪ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ। और बाइबल में इसका कसूर सिर्फ गिरजा नहीं है। अपने बच्चों, खुदा ने कैसी इसराइल नूं बच्चियां दे सिर ते हाथ रख के कलाम बोलते रहना, बोलते रहना, दुआ करते रहना, दुआ करते रहना, क्योंकि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। हमें समझ नहीं आती, हमारे बच्चों को समझ नहीं आती, क्योंकि बच्चों को गाइड ही नहीं करते। हम तो बच्चों को रिश्ते की बात तब करते हैं जो काम सारा लंघ गया होता है, फिर आने यार तेरा ब्याह ना कर दो, कोई गल तुसी भी करा लो, करा दियो, अभी तो जोर ला हटे हैं बड़ी देर का। बहुते तो मां प्यो को पता ही नहीं होता उन्होंने न्याणे करने की डे, क्योंकि मां बाप ने अपना हिस्सा ही नहीं डाला। सो पहली शर्त, अपने औलाद के लिए छोटी उम्र से, इससे पहले कि वो नौजवानी में या कदम रखें, उनके लिए दुआ करें। तुम कहन हो, माँ बाप कहन हैं, माँ बाप प्रीस्ट हैं, माँ बाप जुम्मेदार हैं। आपने अपने बच्चे को गिरजे में लाकर शुक्रगुजारी की दुआ करा रखी है। आपने गिरजे में ये कह दिया हुआ है कि ये बच्चा खुदावंद तेरा है, इस पर दुआ हुई है, इस बच्चे की शुक्रगुजारी हो चुकी है,
اس بچے کی ذمہ داری آپ اٹھا چکے ہیں، پھر آپ نے یہ ذمہ داری ادا کیوں نہیں کی؟ تو ذمہ داری پتہ کون ادا کرتا ہے؟ انٹرنیٹ، فیس بک، سٹار پلس، کیبل دے ڈرامے، او ویخ ویخ کے جناب ابلیس انہاں دے اندر اج لشکر دے لشکر گھسے نے، سمجھ ہی نہیں آتی لوگاں، کیونکہ ہم نے تو حصہ ڈالا ہی نہیں، ہم تو بھول چکے ہیں، اسی تے بھی بھول چکے ہیں۔ اور تو اجے 3 مہینے تھا سا کہ 4 مہینے تھا سا، میں تو تینوں گرجے سے لا کے چلا گیا سا، تیرے تے دعا ہوئی ہے، اسی تینوں واپس دے چکے ہیں خدا نو، تو خدا کا ہے اور تیری زندگی اسی خدا میں چلنی چاہیے۔ دعا آج سے یہ ذہن میں رکھیں، آپ اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے ابراہیم کی طرح کتنی دعا کرتے ہیں، اور آپ کا کیا ایمان ہے؟ پولس رسول فرماتا ہے 2 کرنتھیوں 6:13، پہلے سوال کا جواب میں دے رہا ہوں۔ سر خدا کے لیے کوئی چیز نہیں، خدا ہر ایک کے پارٹنرز کو جانتا ہے، اسی خدا نو نہیں پوچھتے، ہم دعا میں نہیں ٹھہرتے۔ پولس رسول 2 کرنتھیوں 6:13، پولس رسول کہتا ہے نہ بے ایمانوں کے ساتھ، نہ ہموار جوئے میں نہ جتو۔ بے ایمان، نہ نجات کا تجربہ، نہ مسیح کو جاننے والے لوگ، نہ ان کی زندگی کے اندر خداوند یسوع کا عشق، خیر قوم، نہ ہموار جوا، کیونکہ میاں بیوی دو، جوے دا پتہ مطلب کی ہے؟ دوان جدو بیل جوے چ پا دیتے جاندے سی نا پرانے وقتاں چ، تے بھار ونڈیا جاندا سی، 50-50 ہو جاندا سی، ایک دے اوتے بھار نہیں سی رہندا، دوویں جانوراں تے بیلنسڈ بھار آ جاندا سی اور دوویں برابر نہ چلدے سی۔ یسوع نے کہا اے تسی اگر اپنی طاقت نہ چلو گے نا جوئے دے وچ تے پھر چھیتی ڈگو گے، اس لیے بجائے کہ دنیا دا جوا چکو، تسی میرا جوا اپنے تے پا لو، کیونکہ میرا جوا ایک تے ہلکا ہے، ایک ملائم ہے، دوجا 50-50 دوواں دا مل کے ایک کوئی 100 تے میرے کلے دا ہی 100 مل جائے گا، دوجے بنے میں آ جاواں گا جوئے دے تے میرا جوا پا لو اور میں سارے معاملے سیدھے کر دیاں گا۔ گل سمجھ آئی؟ تے میاں بیوی نے جوئے چ پا دے بھاویں تیجے دن جا کے ایک دوجے نے کٹیا ہوئے، خطرناک جانور جوئے چ آ جائے نا تے او دے پیچھے دل کرے، کسان نے وقت پایا ہوئے او بیچارہ ہاڑی پھڑتا پھرے کیوں بھائی 2 ڈانگا مارے سر چ کہ چنگے جانور نہیں آ۔ تے میاں بیوی جڑے ناہموار نے، جنہاں نو مسیح دا پتہ نہیں، جنہاں دا تجربہ نہیں، جن کو ایکسپیرینس نہیں، وہ دوویں جوئے چ پا دیو تے نقصان وہ جدھر نو منہ کرنے کے ادھر ہی تباہی پھیر دینے۔ رشتوں کے اندر کیا آپ جانتے ہیں کہ جس کو میں زندگی کا حصہ بنا رہا ہوں اس کا مسیحی معیار کتنا ہے؟ پولس کہتا ہے راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول؟ ایک شخصی بے دین ہے، سگٹا ہو پیندا، شراب ہو پیندا، گالاں ہو کڑدا، زندگی وہی بیکار ہے، تے اگوں کڑی کہی جے نہیں آئی لو ہم، چنگا ہوئے تو آئی لو ہم، یا لڑکے نو کہی جو یار لڑکی بڑی خطرناک کی، او نو تے لیندا تے تینوں ہی مصیبت سے پا دے گی، بٹ شی از مائی لو۔ پولس یعنی کلام تے فٹافٹ ابلیس بائبل چوک کے کھا جاتا ہے، وہ آندا ہے انہوں نہیں پڑھنا، باقی تسی رشتہ چلاؤ اپنا۔ روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت؟ روشنی اور تاریکی میں کوئی شراکت نہیں ہے۔ آگے کہتا ہے مسیح کو بلائل یعنی شیطان، مسیح کو شیطان کے ساتھ کیا موافقت؟ کیا مسیح اور شیطان کٹھے چل سکتے ہیں؟ ایماندار کا بے ایمان سے کیا واسطہ؟ تو پھر رشتے دیا کڑیاں تو سامنے آندیاں جا رہی ہیں، یہ تو دعا دے بغیر ایماندار بندہ تو نہیں لبدا، یہ تو ایماندار بھی اپنا 2 بیاہ کرا کے ترے پھر دے۔
وہ تو کئی خادمہ نے کرائے, کئی تین کرا کے ترے پھرتے جی, کئی پرستار تین کرا کے پھرتے, کئی ساڈے ورگے کلام سناؤ وا. میں ایک دن کلام سنا گیا, میرے نہ وہ میں نام نہیں لے سکتا پرستار کا, میرے تو پہلا کٹ کھا کے گھر چلا گیا. وہ مینو آتے جی وہ گھر چلا گیا. میں کہا تو کٹ پی گئی اتنے, کیونکہ وہ کوئی ہور رنگ کا پرستار سے. کیوں؟ کیونکہ ایماندار کا بے ایمان سے کیا واسطہ. کیا آپ یہ, میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ کرنے میں ماں باپ کا بہت بڑا کردار ہے. ابراہیم نے کہا میں بتاؤں گا کہ کس طرح گائیڈ لائن ملنی چاہیے. اگر پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے دعا شروع کر دینا, خدا کا پاک روح آپ کے گھر کے اندر آپ کے اختیار اور عزت کو بحال کر دے گا. آپ کے بچے آپ کی عزت کریں گے, اور بائبل میں لکھا اپنے بچوں کی اسی راہ پر تربیت کر جس پر انہیں جانا ہے. وہ بڈھے ہو کے بھی یہ تو پیچھے نہیں ہٹن گے. پھر اسی گل ادو شروع کرنے گے تو اسی بڈھے ہوئے ہونے ہیں. کہ شروع تو انہوں نے گائیڈ لائن ہی نہیں دے دے. بائبل میں لکھا ہے 6 باتیں رشتہ تلاش کریں اور پارٹنر میں 6 باتیں دیکھیں. مثال 31 باب اس کی 11 آیت. کیا کوالٹیز ہیں ایک اچھے رشتے میں دیکھنی چاہیے. اور یہ ماں باپ اور بیٹے بیٹیاں سب سنیں, کیونکہ آج کل کا ماحول ایسا ہے کہ بچہ پڑھیا ہوئے تو پاہے نہ ہوئے, کوئی تعلیم یافتہ ہوئے نہ ہوئے, آندے نے بیاہ بڑا بڑھ کر دیا. بیٹیوں کو بھی ہم اعتماد ہی نہیں دیتے, ان کو ایجوکیٹ ہی نہیں کرتے, اس قابل نہیں بناتے کہ تو بھی بیلنسڈ جوا ہے, تینوں بھی چلنا پڑے گا نال اپنے خاندان میں چلاؤ لی. اسی بہت ساری بیٹیاں نو کہنے ہیں کوئی گل نہیں, منڈا تو کام کرتا نا, تو بیکار بھی رہنے کی تو خیر ہے, تو گھر دا ہی کری جا. اور جوئے دے وچ نہ ہموار جوا پا دی دا, اور وہ بیچاری مالی طور تے بھی ڈسٹرب, ٹوٹلی ڈیپینڈیبل, کاسے جوگی نہیں سوائے روٹیاں دے, انہوں جوئے چ پا دی دا. چل بھائی چلا, وہ پھر غلامانہ زندگی گزار دیاں, وہ پھر نوکرانیاں بن کے زندگی گزار دیاں, انہاں دے کوئی حقوق نہیں ہوندے, انہاں دے رائٹس نہیں ہوندے. پاکستان کے اندر 90% عورتیں ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہیں. رپورٹ آئی ہے. ارشاد کی کتاب 31 باب 11 آیت میں سنیں کس طرح ہم ایک اچھا پارٹنر تلاش کر سکتے ہیں. بائبل میں لکھا ہے دونوں شوہر اور بیوی کے اندر, ان کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کا اعتماد ہونا چاہیے. کانفیڈنس, اس کے شوہر کے دل کو اس پر اعتماد ہے. ٹرسٹ, تلاش کریں, دعا کریں میری بیٹی کو ایسا پارٹنر ملے, میری بیٹی جس پر بھروسہ کر سکے, میری بیٹی جس پر ٹرسٹ کر سکے, میری بیوی جس پر اعتماد کر سکے. اسی طرح شوہر اس کے لیے دعا کرے, بیٹے کے لیے اس کو ایسی بیوی ملے جس پر وہ اعتماد کر سکے, جس پر ٹرسٹ کر سکے, جس پر بھروسہ کر سکے. اور یہ صرف خداوند یسوع کر سکتا ہے, یہ خاندانوں میں مسیح کر سکتا ہے. یہ یسوع اسی لیے آیا تاکہ خاندان بچیں اور زندگی ملے اور کثرت کی ملے. بہت سارے بچیاں جی اعتماد کوئی نہیں جے رشتیاں چ, وہ شک نے ایک دوجے نو طلاقاں دے جاندے. شک رشتوں کے اندر کینسر ہے. کسی دی کی گارنٹی, کوئی گارنٹی نہیں. گارنٹی کوئی دے گا تو خدا دے گا. وہ رشتہ جہدے چ خدا آ جائے گا اس میں گارنٹی ہے. انسان کیا گارنٹی دے سکتا ہے؟ اس لیے تو ابراہیم کا تجربہ سی, وہ تو کدوں بھی دعا کرن دیا سی اسحاق لئی, کہنا اعتماد ہونے گا. میں اسحاق بچہ ہی سی جدوں دا دعا کرن دیا. ساری تو زندگی دعا چ لنگ گئی, ہن یہ رشتے دی واری آئی ہے. میرا خدا اپنا فرشتہ بھیجے گا اگے اگے اور یہ دلی رشتہ تلاش ہوئے گا. اور ربکا دیکھ لو اینج ٹھک جناب سامنے آئی, اور انہیں دل چ ٹھہرایا کہ میں کہاں گا مینوں پانی پیا, وہ کڑی کہہ دے گی میں تیری اونٹھاں نوں ہی پیاونی ہے. جے یہ جملہ دے منہ چوں نکل گیا میں سمجھے گا میرے نہ فرشتہ چلی جان دیا.
और लड़की आई रिबका, खूबसूरत लड़की खुदा ने भेज दी थी। इन्हें क्या मैनू पानी पिया, उन्हें कहती मैं तेरी ऊँठां नूं भी पियावां। उन्हें जनाब ब्रेसलेट कड्डी, एक चूड़ी कड्डी, उन्होंने पा दी। उन्हें कहा घर लै जा, मेरा काम हो गया। आंदा मैनू अपने घर लै जा। वो कुड़ी घर लै गई। उन्हें कहा जी मैं इब्राहिम का नौकर हाँ, वो बेटे लिए रिश्ता लैन आया, तो आ कुड़ी जे जिन्हों मैं पसंद कर लिया। वो आंदे इन्हूं पुछ लो, कुड़ी नूं भी पुछ लो, कोई निकार होया ही नहीं। उन्हें क्या कुड़ी नूं भी पुछ लो, क्या जाना भी चाहती कि साढ़े सामने पुछते ही कोई नहीं ना। कई थावां ते बच्चे नहीं पुछते, तो कई थावां मां प्यो नहीं पुछते। वो आंदे बस असीं कर दिता ना, बस कर दिता, चल चूहे च चुत है जी, जिवें पिछे सोटा फड़िया होता। चल कई थावां ते बच्चे नहीं पूछते, वो मां बाप को इज्जत ही नहीं देते, वो घरों भज जाते। वो आंदे जे साडे मां प्यो ने नहीं ना करना, तो फिर असीं भी जिद कीती, असीं भी करके चलना। देख रहे खुदा का कलाम कहता है इस लड़की के आगे खुदा का फरिश्ता पहुंच चुका है। ओदे घरदियां ने क्या, रिबका अगर जाना चाहती है शादी ना खुश है, असी खुशी ना पे जाएंगे। रिबका ने क्या, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। और एलिएजर ऊंट से बहा के अपने वापस लाया और वो इसहाक की बीवी बन गई और दोवें खानदानों का मिलाप हो गया। क्या मौजज़ा है, क्या हेल्प है। दूसरी बात, पहली बात ट्रस्ट, इत्माद। इमसाल 31:23 आयत के अंदर लिखा है, उसका शोर फाटक में मशहूर है जब वो मुल्क के बुजुर्गों के साथ बैठता है। यानी कंपनी, शोहर दी कंपनी इतनी अच्छी कि जो मुल्क के अच्छे लोग हैं, जो अच्छी सोसाइटी है, जो बाइज्जत लोग हैं, ये उनमें बैठता है। चेक करो तुहाडा पार्टनर किथे बैठा है। बाइबल में लिखा है अच्छे किरदार के बारे में भरपूर मालूमात हासिल करें। उसका शोर फाटक में मशहूर है, उसके शोर और बीवी के किरदार में उसके मोहल्ले से पूछें, वो बताएंगे दे आर वेरी गुड पीपल्स। उनके बुजुर्गों से पूछें, कहेंगे बहुत अच्छा बेटा है। उसके पादरी से पूछें, उसका पादरी दुआ देगा, ये मेरे गिरजे का और मैं दी गारंटी दे सकना, इज ए वेरी नाइस पर्सन। उसके रिश्तेदारों से पूछें, मोहल्ले से पूछें, इज ए वेरी गुड पीपल, वेरी गुड रेपुटेशंस। असी पूछ देंगे, असी किसी को चंगा लगे ना लगे, मैनू तो लगता। लेकिन बाइबल को जहां से आप छोड़ जाएंगे, यू विल सफर एंड यू विल क्राई। ये इब्लीस नुकसान कर देगा आपका आगे, जब आप खुदा के असूलों के तहत नहीं चलेंगे। मेरे अजीजों, हम नहीं चल पा रहे। खानदानों के अंदर मुश्किलात डूबी हुई है। लिखा है उसका शोर फाटक में मशहूर है। जब वो मुल्क के बुजुर्गों के साथ बैठता, तो साढ़े मुंडे तेरे घरे सिगटा पींदे होण, लोग महल्लियां च चरस पींदे होण, शराबा पींदे होण, गालियां कढ़दे होण, कोई किरदार नहीं, कोई करैक्टर नहीं, नेगेटिव मशहूरी, ते बंदा कहे इहनूं दे दिए रिश्ता। तीसरी बात, इमसाल 31:14 लिखा है वो सदागरों के जहाजों की मानद है, वो अपनी खुर्स दूर से ले आती है, वो रात ही को उठ बैठती है या बैठता है और काम करता है। दोवां दी चंगी नौकरी की फिक्र भी करो। वो सदागरों के जहाजों की मानद है, बिजनेसमैन, अच्छे पढ़े लिखे लोग। खुदा देगा, खुदा गाइड करेगा, गॉड विल हेल्प यू। वो अपनी खुर्स दूर से ले आती है। बहुत सारे बच्चे अपने घर में सपोर्ट नहीं कर सकते, मां प्यो के डिपेंडेबल होते। एक लड़का अपनी बीवी को किराए के मकान से भी नहीं लैके रह सकता, वो अपने मां प्यो को मंगता रहता है। कई घरों के मां बाप का इतना कंट्रोल होता है कि वो अपने बच्चों को, जिनकी शादी हुई है, उनको भी इजाजत नहीं देते कि वो अपने खानदान को अपने पैसों से चला सके। एक घर च इतनी लड़ाई हुई, मैं गया वहां पे, तो मैं किस बच्चे ना तुहाडे नाल नहीं बनती, लग कर दो। आंदे कर दिता लग। मैं किथे आ, किचन सारिਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ, ਨਾਲ ਦਾ कमरा ਉਹਦਾ आ।
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਚਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਾਂਝਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜੇ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ ਬਣਾਉਂਦਾ। यानी मुंडे च सकती कोई नहीं, वो काबिलियत ही कोई नहीं कि वो अपने खानदान को जिसका वादा करके आ रहा है चला सके। क्या किस तरीके से आज खानदानों के अंदर अबलीस बर्बादी पैदा कर रहा है, और बहुत सारे खानदान जो मसीह से खाली, कट्ठे भी रहना होए ना तो निजात याफ्ता खानदान में रवे ना बंदा, फिर भी कोई तजर्बा बेहतर हो जाता है, क्योंकि सब निजात याफ्ता है, सब मोहब्बत से भरे होते हैं, और फिर मजा भी आता है। लेकिन जिथे ते मसीह ने जानते हो उधर तो बेईमान ना हमवार जुए में जुट गया बंदा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगी मेरे शीशो। चौथी बात, इमसाल 31:20 आए लिखा है, वो मुफलिसों की तरफ हाथ बढ़ाती है या बढ़ाता है, वो मोहताजों की तरफ भी हाथ बढ़ाते हैं। वो खानदानी लोग हैं। फैमिली चेक करें, क्या लड़की या लड़के की खानदान फैमिली कैसी है? क्या वो मसीह में है? क्या वो टेक केयर करने वाले लोग हैं? क्या उनके दिलों में मुफलिसों तक के लिए रोटी के लिए हाथ बढ़ाने का जज्बा है? बहुत सारे खानदान भी नहीं देखे जाते और गलत फैसला कर लेते हैं। हम फैमिली स्ट्रक्चर छोड़ देते हैं। मैंने कहा 3 खानदान जुड़ रहे हैं। अगर लड़की का खानदान ठीक नहीं तो आपके बेटे ने उनसे मिलना है, लड़ाई हो जाएगी, आपकी बेटी से लड़ाई हो जाएगी। हर तीजे दिन आ जाते हैं, हर चौथे दिन आ जाते हैं, तो बहुत मिल नहीं है। वो कहेगी तेरे नहीं रहते, तेरे भी बच्चे रहते, मैं तेरे नहीं मिलती है। खानदान भिड़ पैने, मेरे आ जाने तो तेन टेंशन हो जाती है, तेरे 24 घंटे भरे रहन तो मैं काम करती रहा, ये ठीक है। क्योंकि मैं दसिया ना कि बाइबल कहती है एक खानदान नहीं 3 खानदान, ते बेचारा एक खानदान नहीं चला सकन दिया, उन्होंने 3 दिन के दिवाले पा दो। एक मियां बीवी एक खानदान नहीं, अपना खानदान नहीं चला सकते, आप उनको 3 खानदानों में धकेल रहे। अपना तो सत्यानाश कर गए, नाल 3 का कर गए, सब बर्बाद कर देंगे। लड़के लड़की की जंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि दे आर अगेंस्ट द बिब्लिकल टीचिंग। और खुदा से निकलकर अपना फैसला खुदा ने दोगे ना कि नहीं खुदावन जी तुहानू गलती लग गई है, अगला जुमला साडा पालो विच, ये अगला जुमला नहीं पैना। नहीं 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 नहीं, तुसीं ते कह ही दिता मां प्यो नूं छड्ड दो, हुण खुदावन जी तुहाडे ते गलती लग सकती, मैं ते नहीं छड्ड सकदा। खुदा दा मैं ते कह ही नहीं तेनूं छड्ड, पर तू विआह भी तो नहीं सी ना कराउणा, तू फिर इन्हां नाल ही रहना सी, जो खानदान इहो ही है तेरा। 5वीं बात, इमसाल 31:26 आए, उसके मुंह से हिकमत की बातें निकलती हैं। इतने गाला निकलती हैं, लड़ाई हो ना तो बंदा जिन्ना मर्जी रूहानी हो वो दिल करे सिर च बाइबल मार दे। एक लड़की ने मैंने फोन किया, ओदा अबू पेंटीकोस्टल गिरजे च सैक्टरी है, ते आंधी सारियां नूं गालां कढ के गया और इंतहाई गंदियां। ते मैं क्या हुण कित्थे जे? अहे रात दी दवाई मीटिंग च बैठा, ते मैं क्या दुआ कर लेगा? अहे जे होई तो सानू समझ नहीं आउंदी अजे तक भी हुणे हुणे ते गालां कढियां। एल्डर साहब बेगम कोट के दबा देते बैठे। आई डोंट नो, मुझे तो टेलीफोन आते हैं। एक दिन एक भैन ने फोन किया, पादरी साहब मेरे लिए दुआ करो। मैं क्या कहा जी हाँ, मैं अपना बंदा कुट देना है। मैं क्या तेरा भला ये दुआ जी मैं नहीं करता है, नहीं थक गई हूं, मैं थक गई हूं, मैं अज कुछ कर देना जी मेरे लिए दुआ कर दे। मैं क्या मैं तू ना कुटी, तू एक चपेड़ मारी उन्हें 5-7 मार देनी है। वो बंदा ही इतने बंदियां की ताकत आ, बंदे सरबराही कुट के बनते हैं। वो आंदे ने तो तेनों मेरी ताकत नहीं पता नहीं लगना, 2-4 बारी धोने के मारो आप ही समझ आएगी इस घर तक चेयरमैन कौन है। अच्छा यीशु के नारे मारने हैं, कभी यीशु ने आके कुटिया सन, कभी उन्हें तलाक दी है, कभी यीशु ने आके क्या हो फरिश्तियां को तो एक फरिश्ता ही काफी जा जाके तबीयत सेट कर लिया फलाने पेट की। एक पुत्र 1,84,000 बंदे मार देते एक फरिश्ते ने। उन्हें कहना इस घर के 20 बंदे रहिंदे सारे की तबीयत सेट कर लिया,
ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਤਬੇੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੋਲ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਬੇਗਮਾਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੇਗਮਾਂ ਬੰਦੇ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਿਆਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੜੋ ਤੜ ਗਾਲਾਂ ਜਨਾਬ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਪੀ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਤਬਾਹੀ ਫਿਰੀ ਹੈ ਤੇ ਗਿਰਜੇ ਚਾਹਨੇ ਆ ਦਵਾਨੇ ਆ ਦਵਾਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਵਾਨੇ ਆ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਦਵਾਨੇ ਨੇ ਬਈ, ਨਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਾਰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਇਬਲੀਸ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਜੇ। उसके मुंह से हिकमत की बातें निकलती है। सर चेक करो अपनी बेटी के लिए, लड़के को चेक करो, ये मुंह से निकलता की है। एक तो गुसीला तो नहीं, एक तो तशद्दुद में आदमी तो नहीं, ये माफ भी कर सकता। ਇਹਦਾ ਖਾਨਦਾਨ कैसा है, ਇਹਦਾ ਆਪੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ कैसा है, ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ कैसा है। ਸੱਚੀ ਬੇਟੀ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪਿਓ ਆਂਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਸੁਥਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਕੁੱਟ ਖਾਈ ਗਏ, ਇਹ ਖਾਈ ਗਏ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾ ਮਰ ਜਾ ਮਰ ਜਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰੋਲੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ, ਉਹਦੇ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਕੁੱਟ ਚੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਪਾਦਰੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਵਜੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ। ਮੈਂ 2 ਵਜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲੇ ਦਬਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਵੇ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਦਰੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚਾਹ ਬਣਾ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕੋਈ ਚਾਹ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਆਂਦੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਡਰਾਲਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਆਪਣੀ ਹਵਸ, ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਧਰਮੀ ਦਾ। ਕਲਾਮ ਆਂਦਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਹਿਕਮਤ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲੋਚੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਬਲੋਚ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਠਾਨ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਂਝ ਨੇ ਸਵਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਘੁਮਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਹੋਣੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ रिश्ते लपे जा रहे हैं हो रहे हैं। उसके मुंह से हिकमत की बातें निकलती हैं, उसकी जुबान पर शफकत की तालीम है। छठी बात, इंसान 31 बात 25 आयत, इज्जत और हुर्मत उसकी पोशाक है। देख रहे थे, और आइंदा अयाम, वो आइंदा अयाम पर हंसती है या हंसता है। इज्जत और हुर्मत, रिस्पेक्ट और ऑनर, और मैं समझता हूं ये यीशु है। जिस जिंदगी में यीशु आ जाता है वो देखिए इज्जत भी आ जाती है, उसमें हुर्मत भी आ जाती है, ये दोनों आ जाते हैं। वो आइंदा अयाम पर हंसते हैं। यार कभी लड़ाई नहीं हुई, उन्हें क्या होनी भी नहीं, वो हंसते ने शैतान ते। साड़ी नहीं तलाक हुई, 30 साल हो चले ने विआह नूं। ਉਹ ਹੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਨੇ क्योंकि उनके घरों के अंदर खुदाए सलूस रहता है, उनकी जिंदगियों में पाकरू रहता है, उनका बोझ यीशु ने उठाया हुआ है। उन्होंने कहा मेरा जुआ उठाओ, अपना ना उठाओ, अपना भार लेके चलोगे गिर जाओगे। और पतरस, पहला पतरस 3 बाब 7वीं आयत के अंदर लिखता है, मियां बीवी दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं, जिंदगी की नेमत के वारिस हैं। एक दूसरे की इज्जत करो वरना तुम्हारी दुआएं रुक जाएंगी। ला मियां बीवी लड़े हो ना, दुआ ना करो, छेती रुक जाओ, क्योंकि सुनी नहीं जानी। कलाम छेती हुई लिखिया, अगर तुसी इज्जत ना की एक दूजे की, मैं तुहाडी दुआ नहीं जे सुननी। असी तलाक लैके ते अपनी छड्ड के ते दूजी ने बह के आने खुदावंद ओदी ते ना सुनी पर ऐदी जरूर सुन ले। यानी असी खुदा नूं एडवाइस करने कि खुदावंद तू ऐसे कर, तू इस तरह कर ले। अपनी शरीयत देते हैं, अपने फैसले देते हैं। हम रोजे रख रख के खुदा को मजबूर करने की कोशिश करते हैं। ये खुदावंद जी मान जाओ, एहो ही है मुंडा मैं लब लिया, एहो ही है, तुसी मोहर लाओ।
تو جب مہر نہ لگے تو جناب بھاج کے کر لیں دی. بہت سارے ہمارے بچے اس طرح برباد ہو رہے ہیں. میں جب گجرات میں پچھلے دنوں ایک سیمینار میں تھا گجرانوالہ میں, اندازہ لگائے 3 لڑکیاں ہماری کرسچن یونیورسٹی میں گئیں, تینوں کی تینوں نے مسلم سے شادیاں کی اور تینوں کی تینوں جنسی منڈی میں فروخت ہو گئی. انہوں نے آگے بیچ دی. جن میں سے ایک بیٹی پادری کی تھی, 10 لاکھ منگیا انہوں نے کڑی واپس کرن دا. بہت بڑا سکینڈل ہے. اسی کدی میں انہوں نے دسیا, میں کہ کدی اپنی کڑیاں نو بھی دسیا جی بہ کے دعا بھی کرو. انہوں نے بہ کے کلام بھی سنایا جی, انہوں نے یونیورسٹی سے بھیج دیتا انہوں نے پڑھا کے. کدی بائبل بھی پڑھائی جی, کدی انہوں کی کردار سازی بھی کی جی. انہوں نے دسیا یسو کون ہے, انہوں نے دسیا تھوڑے رشتے کون مہیا کرے گا. کیا انہوں دے کے نہیں فرشتہ جا سکتا؟ انہوں کی گائیڈ لائن نہیں ہو سکتی؟ کیا آسمان کا خدا بھول گیا ہے؟ کیا وہ مدد نہیں کر سکتا؟ کیا وہ ماں باپ کی مدد نہیں کر سکتا جنہیں ماں باپ بڑھائے نے, جنہیں انسان دیتے نے, جنہیں رشتے بڑھائے نے, جس نے دیے ہیں؟ کیا وہ کمزور ہے؟ کیا وہ نہ طاقتور ہے؟ لیکن ہمارے بچے اس مسئلے میں گھسے ہوئے ہیں. 2 قسم دے ذکر ہے جنہاں نہ بتات کیتا گیا ہے. پہلا سیمول اور اس کا 25واں باب, بڑا زبردست کپل ہے, گھر جا کے سٹوری پڑھنا. پہلا سیمول 25 باب لکھا ہے, ایک شوہر جس کا نام نابال تھا, ایک بندے کا نام نابال اور بیٹی کا نام ابیجیل. انہاں دی سٹوری جی. اور رشتہ کر دیتا کہ بندہ امیر ہے, زوراور ہے, پیسہ بڑا ہے, دولت مند بڑا ہے. اور ابھی جیل جس کے نام کا پتہ مطلب کیا ہے؟ باپ کی خوشی. ابھی جیل کا مطلب ہے باپ کی خوشی. تو نبال دا پتہ کی مطلب جی؟ بے وقوف ترین. وہ دن بیاہ کر دیتے کڑی. بائبل میں لکھا ہے نبال بے وقوف آدمی تھا, نبال شرابی تھا, نبال امیر تھا لیکن بدکار تھا, نبال غصے والا تھا, نبال تشدد کرتا, مارتا, کوٹتا تھا, نبال نہ معاف کر دینے والی روح میں جھگڑا ہوا شخص تھا, نبال خبیث تھا. ہمارے پاس آج دعا بھی کریں گے جلویز, اس کو پتہ ہے خبیث کیا کرتے ہیں؟ بندہ خبیث یعنی کئیاں دے شوہر خبیث ہوندے جے, انہاں دے وچ خبیث ہوندا, کئیاں لڑکیاں دی خبیث ہوندا. اے بدرو دا نام ہے. اور اے خبیث نبال دی نال آیت چ لکھیا ہے کہ یہ خبیث تھا, یہ شیطان تھا, یہ لالچی تھا, یہ خود غرض تھا, یہ شہوانی تھا. اے دے باوجود اے دی ابھی جیل دے ماں پیو نے اے دی شادی اے دے نہ کر دیتی اور برباد ہو گئی. یہ لڑکی سادہ تھی, خوبصورت تھی, یہ لڑکی خدا کے ساتھ چلنے والی تھی. اس لڑکی کا کردار اور نبال کا کردار زمین سمان کا فرق تھا. لیکن ماں باپ نے شادی کر دی, بچے شادی کر جاتے ہیں. یہ ساری کوالٹیز لڑکے کے اندر نبال جیسی ہوتی ہیں, لیکن ہم رشتہ دے دیتے ہیں, ہم سٹیپ اٹھا جاتے ہیں, پھر روتے ہیں, پھر چلاتے ہیں, پھر ڈسٹرائے ہوتے ہیں, اور پھر خدا یاد آتا ہے, پھر پاسٹر یاد آتے ہیں, پھر دعائیں کراتے ہیں, فیصلہ خود کرتے ہیں اور واپس خدا کو لاتے ہیں. پھر پہلے خدا کو چھوڑ دیتے ہیں, پھر خدا کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں. اس قسم کے شخص کو کبھی رشتہ نہ دیں, مت کرے, ورنہ دوسری لائن ہم پڑھ رہے ہیں, برباد ہو جائیں گے آپ. شیطان برباد کر دے گا, خبیث آ جائیں گے. خبیث کا بڑا مطلب کیا ہے؟ تباہ کر دینے والا. شہوانی طاقتیں, جنسی طاقتوں کی فراوانی, لسٹ. شادی جنسیات کا ہی نام نہیں ہے. آگے میں آپ کو ڈیفینیشن دوں گا. یہ تو ہوگی بندے کی گل. امثال کی کتاب اس کا 11 باب 22 آیت دیکھیں. اب عورت کی بات. پہلے میں نے بندے کی, ایسے بندے کو رشتہ نہیں دینا, ایسی عورت کو بھی نہیں دینا. امثال 11 باب 22 آیت. بے تمیز عورت میں خوبصورتی, خوبصورت بہت ہے لیکن بدتمیز ہے. لکھے بے تمیز عورت میں خوبصورتی
گویا سور کی ناک میں سونے کی نتھ ہے. بدتمیز عورت, تمیز کوئی نہیں, اونج بہت خوبصورت. وہ آندا ہے کلام آندا ہے ایک اینجی جے میں سور ایک گندا تے ناپاک جانور ہے, ہر ٹائم مٹی چ لبڑیا رہندا ہے, ہر ٹائم اے دے کام غلط ہوندے نے. اے اینجی جے میں سور نو نتھ پائی, سونے کی نتھ ڈالی ہوئی. تے ساڈے نوجوان او تے جناب پاگل ہوئے. وہ تے لڑکی نو ویندے ہی کسے سوائے انہاں نے ہوس, سوائے عیاشی. انہاں دا مطلب ہے لڑکی بنی ہی ایک جنسی روائی بیرا روی کے لیے ہے, وہ عیاشی کے لیے بنی ہے. جس عورت کو خدا نے کہا تو تیری قدر مرجان سے بھی زیادہ ہے, تو میرے امیج پر ہے, میری شبیہ پر ہے, انسان نے کیا کیا ہوا ہے, اس عورت کو کیا بنا دیا ہوا ہے, عیاشی, سیکس, صرف جنسی لذت پورے کرنے کا نام عورت ہے. یہ گناہ ہے, یہ بدی ہے, یہ نبال جیسی سوچ ہے. ایسی عورتیں بھی جو ہوس کا نشانہ بناتی ہیں, جو مردوں کو صرف اٹریکٹ کرتی ہیں, جو اپنا حسن صرف مرد کو کھینچنے کے لیے کرتی ہیں, بائبل میں لکھا ہے ایسی لڑکی نو اپنا لڑکا کبھی نہ دینا, کیونکہ بے تمیز عورت خوبصورتی گویا سور کی ناک میں سونے کی نتھ ہے. کنیاں شامہ چیک کرن دی لوڑ ہے تاکہ پتہ چلے کہ کیا ہے. اور میرے عزیزو امثال 21:9 میں لکھا ہے گھر کی چھت پر ایک کونے میں رہنا جھگڑالو بیوی کے ساتھ کشادہ گھر میں رہنے سے بہتر ہے. تو محل کے بیٹھا رہ جی تے لڑائی نہیں مکنی, تو سنگے مار مار پالا, تو آپ ہی ہوئی اٹھ چوک کے سر سے مار لینی. وہ میں ایک گھر چ گیا تے لڑکے دی ماں تے او دی بیوی دونوں لڑنڈیاں تے ٹھیک ٹھاک لڑنڈیاں, زبردست فائٹ وچ میں چلا گیا. وہ اتنے ہی پہنچ گیا تے منڈا بیٹھا ہن نہ تے او چپ کرے نہ او چپ کرے. تے میں لڑکے نے پوچھا, میں کہا یہ سلسلہ کدوں دا چل رہا ہے؟ آندا بڑے عرصے دا. میں کہا تو ادھے تے زندہ رہ لینا؟ آندا میرا تے دل کردا میں اپنے سر تے جوتیاں ماری جاواں, میں تے اپنے ہاتھ نو کٹی جاواں, کیونکہ نہ وہ مانتی ہے نہ وہ مانتی. کتنی چیزیں دعا کے ساتھ لینے کی ضرورت ہے. نیک بیوی اور نیک شوہر خدا کی طرف سے تحفہ ہے. گھر کی چھت پر ایک کونے میں رہنا جھگڑالو بیوی کے ساتھ کشادہ گھر میں رہنے سے بہتر ہے. اس کے بہتر فیصلہ کرو, معاف کرو, ٹالریٹ کرو, ایک دوسرے کے قصور معاف کرو, رشتے پھر چلتے ہیں. میاں بیوی میں کوئی چیمپئن نہیں ہوتا, میاں بیوی میں کوئی کپ نہیں جیتتا. میاں بیوی دونوں ایک ہیں. اگر شوہر بیوی کو مارتا ہے تو اپنے منہ پہ خود تھپڑ مارتا ہے, اگر بیوی مارتی ہے تو اپنے منہ پہ مارتی ہے, کیونکہ تم دو نہیں بلکہ ایک بدن ہو, تم دو نہیں ہو. اس لیے خاندانوں کے اندر یہ بربادی ہے, کیونکہ فیصلہ سازی درست نہیں ہے, گائیڈ لائن نہیں ہے, تربیت نہیں ہے. بچے جوان ہو رہے ہیں, سکولاں چ فلماں دیاں گلاں ہو رہیاں نے, گھر چ کلام دی نہیں ہوندی. کڑیاں کالج یونیورسٹی دے وچ فلماں دیاں گلاں ہو رہیاں نے, انہاں دیاں فرینڈز انہاں نوں دسدیاں نے فلانا لڑکا اج کہہ رہا, فلانے نے فلانی نوں چٹھی لکھ دتی, فلانے نے فلانے نوں آئی لو یو کہہ دیتا. باہر طوفان مچیا ہے. گھر چ کدی ماں پیو نے اپنی بیٹی نہ بیٹھ کے نہیں گل کیتی کہ بیٹا جی خداوند تیری کنج مدد کر سکتا ہے کہ اسی اس لڑکے تک جائیے جڑا لڑکا تیری زندگی چ خدا نے چناؤ کیتا ہے. اے بیٹے تو کدی نہ متاثر ہوئی, تینوں کڑیاں آئی لو یو بھی کہن گیاں, تیرے پیچھے پہ جان گیاں, تیرے نہ بیاہ کرنے کی بھی کوشش کرنے گیاں, لیکن یاد رکھیں کہ خدا کے پاس تیرے لیے ایک پراپر انتظام موجود ہے, اور خدا ہمیں لے کے جائے گا اس رشتے تک جو خدا نے ہمیں بتایا ہوا ہے. ہم دعا کر رہے ہیں, تیرے بچپن سے کر رہے ہیں, ہم تجھ پر ہاتھ رکھ کے دعا کر چکے ہیں کہ ہمارا خدا اپنا فرشتہ بھیجے گا اور گائیڈ کرے گا. اور آخری بات, اب تیسرے سیشن پہ طلاق. آپ کو یاد ہے اس وقت ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے
کہ مسیح آندا اینے طلاق دے کیس آ گئے نے عدالتاں 'چ اسی پریشان ہو گئے. وہ آندے یہ طلاقاں دا معاملہ تے گرجیاں 'ਚ حل ہونا چاہیے, یہ ساڈے والے کیوں بھیج دے. جج نے کہا یہ تواڈے ویاہ اساں کرائے نے, تسی طلاق لین اتنے پہنچ جاندے جی, ویاہ کراؤن اتنے پہنچ جاندے جی, یہ تو گرجیاں کا کام ہے. جاؤ جا کے اپنی گرجے 'ਚ جا کے کام کراؤ. اسی تو مسلمان ہیں, سانو کی پتا تہاڈا دین کی آندا, سانو کی پتا تہاڈی بائبل 'ਚ کی لکھیا ہے. اسی تے سانو مصیبت پا دتی آ. انہاں سارے پادری وڈے وڈے اکٹھے کر لے, پارلیمنٹ والے انہاں بلا لے. انہاں کہا کہ اسی قانون پاس کر دین لگے ہیں, تہاڈے کول تے معاملہ سیدھا ہوندا نہیں. اتنے جہاں نہیں نہ رہنا چاہتا کسی نے بھی اسی کہنا جا بھائی گھر جا طلاق دے دیو. انہیں طلاق کا قانون پاس کر دیتا. پہلے تو حرام کاری کا کیس سی نا کہ کوئی حرام کاری ثابت کرے تو پھر طلاق ہو سکتی, ہوں نہیں. وہ آدھے نہ حرام کاری ثابت ہوتی ہے نہ یہاں کی جان چھٹتی. اینی طلاق آ جی کٹ کٹ کے جب بچے پیدا نہ ہونا عورت جو انہوں کٹ کٹ کے کہنے گھر چلی جائے. ہاں جی پہلے نکاح تو جی پہلے ہی لکھوا لیا سی ماں پیو کو کہ اگر یہ بچے نہ ہوئے تو تین طلاق دے دینی ہے, چٹھی تے گوٹھا لا دے. ویاہ شادی دا نکاح غیر مشروط کرنے ہیں, بغیر شرط دے کرنے ہیں, خدا نو حاضر ناظر جان کے کرنے ہیں کہ ایس لڑکی نے نال میں موت تک رہنا آیا بھاویں حالات جنج دے بھی ہو جائے. اسی طرح لڑکی دے منہ چو سی وہ کو عہد لینے کہ اے لڑکا تیرا شوہر ہے اور تو یہ موت تک رہے گی, حالات اچھے ہون حالات برے ہون تیرے نہ زندگی جیسے بھی دونوں دے سفر ہون, لیکن تسی خدا نہ کمٹ کرو کہ یو ول کنٹینیو واک ان دا فیئر آف گاڈ. نکاح غیر مشروط ہوندا ہے, اگے شرطاں شروع ہو جاندیاں. ماں پیو کہی جاندے طلاق کیوں ہے, کیونکہ نہ سمجھی ہے. معجزے تے یقین ہی کوئی نہیں. ابراہیم دا بچہ کدوں پیدا ہویا, اسحاق دا پتہ کدوں پیدا ہویا, کنے سال ویٹ کیتا ہوئے, 25 سال. اسی تے ایک لڑکی دی میں دعا کی تھی, اتنی پریشان کی تھی میرے لیے دعا کرو میری اولاد ہو جائے. میں کہا جی شادی کنی دیر ہوئی ہے, اہے تو 2 کے مہینے. تے میں کہا اتنی پریشان کیوں ہے, اہے میرے تو سسرالیاں نے ہنے ٹینشن دے دیتی. وہ آندے نے سانو برکت چاہیے, مینوں سر دی برکت نہیں دعا. یعنی پریشر ڈال دیتے ہیں, خاندان پریشر ڈال دیتے ہیں. لڑکی دماغی مریض بن جاتی ہے, لڑکا دماغی مریض بن جاتا ہے. ابراہیم نے تے 25 سال ویٹ کیتا تے معجزہ ہویا کہ نہیں ہویا. ہو سکتا تو چھیتی ہو جائے, پر خدا نو وچ تے لیاؤ. کنے کی دکھائے نے معجزات دے. اسی آنے نہیں خدا من جی تسی ہن پتہ نہیں معجزہ کرنا کہ نہیں کرنا, پر میں تے دوجا ویاہ کر سکنا. تسی تے ویٹ ہی بہت کراؤندے. اینا ویٹ نہیں چاہیے, اینا ویٹ نہیں چاہیے. تسی جی جی میں آخی نا جی بیوی میری انہیں تحفہ ملیا, اسی آنے خدا من جی تحفہ واپس ہی لے لو, سانو نہیں چاہیے. ماں پیو بھی آدھا لا جا تحفہ. انہوں نے یہ بھی بھول جاتا ہے کہ نکاح کی ہے. میں ایک آیت پڑھ کے پھر ہم دعا کریں گے. ملاکی 2 باب اور 16 آیت میں لکھا ہے, کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے طلاق سے میں بیزار ہوں, اریٹیٹ ہوں, میرا دل زخمی ہے, میں بہت زیادہ ٹینشن میں ہوں. یہ بیزار کے معنی ہے, میں طلاق سے بیزار ہوں, اور اس سے بھی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے. رب الفاج فرماتا ہے, نام بڑا زوردار آیا جی, رب الفاج یعنی فوجاں دا خدا. تو اسی میں بھی نہیں ڈرتے خدا نہ, میں فوجاں دا خدا ہی, فرشتیاں دیاں فوجاں. میں کیا ایک فرشتہ طبیعت سیٹ کرن تے آ جائے تو ایک ہی بڑا ہے, تے جے فوج ہی آ گئی تے اسی بھول جانے. اسی یہ بھی بھول جانے ہیں کہ خدا فوجاں دا خدا ہے. وہ جو زبور دا انہیں ہیں خدا بندہ تو لشکراں دا خدا. تے پتہ پوچھے لشکر دا تینوں ڈر نہیں, تینوں خوف نہیں آتا, تینوں ٹینشن نہیں آتی. تو گھر چ بیگم کٹ کٹ کے فنا کر دین لگا, یا بیگم کہتے وہ منگو میں بندہ کٹ دینا, وہ ستے نو مار دے, کچھ ہے جا زہر کھوا دے, وہ کہ چل ہوں ستا ہی رہ, بڑی ٹینشن دیتی تو مینوں. اگر سنیں لکھا تو بھی تم کہتے ہو سبب کیا ہے. اگر تسی گلاں سنو اس یہودیاں دیاں, یہ بھی بڑی طلاق دیندے سی, یہ ٹینشن چ آ گئے
ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਿਸੂ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਦਾਇਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੇਗਮਾਂ ਸਨ ਆਦਮ ਦੀਆਂ? ਉਹਦੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸਖਤ ਦਿਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੌਤ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟਾ ਬੰਦਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਬਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਖਬੀਸ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਔਰਤ 'ਚ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇਰੀ ਔਰਤ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਗਿਰਦ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਆਂਦੇ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਆਂਦੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾਵੇ ਜੀ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਿਭ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਕਰ ਲਓ, ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭ ਦਿੱਤੀ ਤੀਜੀ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਔਰਤ ਮਰ ਗਈ ਜਿਹਦੇ 7 ਬੰਦੇ ਸਨ, 7 ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, 7 ਹੀ ਮਰ ਗਏ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਜੀ ਉੱਠੀ ਤੇ 7 ਇਹ ਜੀ ਉੱਠੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਬੀਵੀ ਕਿਹਦੀ ਬਣੇਗੀ? ਸਵਾਲ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਜਿਹਨੇ 2 ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜੀ ਉੱਠੀਆਂ ਤੇ ਜੀ ਵੀ ਤੂੰ ਛੁਡਾਣਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ 3 ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਉੱਠ ਖਲੋਤੀਆਂ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਲੜ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਹੀ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਓ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਕਾਓ। ਤੇ ਸਦੂਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜੀ ਉੱਠੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫੈਂਕੀ ਬੜੀ ਪੈਣੀ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅਗੋ ਯਿਸੂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਵੇਖੋ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ आसमान ते इंज दे विआह नहीं होने जिंज दे तुसीं कीते। आसमान पर इंसान फरिश्तों की मानत होगा, उथे तलाक नहीं होंगी, उथे तशद्दुद नहीं होगा, उथे बदियां नहीं है। तो भी तुम कहते हो सबब क्या है? सबब ये है, अब सबब सुनेगा, सबब ये है कि खुदावंद तेरे और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह है। सारे उत्थे पादरी बुलांदा नहीं, लो जी कुड़ी का भी कोई आ जाए कहते अंगूठा साइन करो, हो गए। हुण मुंडे वाले दे भी आओ अंगूठा साइन करो, हो गए। इन्हां दे ते हो गए। खुदा दा तीजा अंगूठा मैं भी लाउण लगा, एक मेरा भी लगा है, मैं भी इहदे विच गवाह बन गया जे, क्योंकि विच हुण गिरजे जे पादरी खलोता मेरे नाल। ਅਸੀਂ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਿੰਗ ਪਾਈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿੰਗ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਗਨੇਟਰੀ ਰਿੰਗ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਛਾਪ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਛਾਪ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਛਾਪ ਨਾਲ ਤੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇੰਜ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੂੰ ਮੌਤ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਰਿੰਗਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਸੁਨਿਆਰੇ ਖਾਕੂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੁਨਿਆਰੇ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲਓ ਫੜੋ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਅਹਿਦ ਕੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੁਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਪਰ ਅਹਿਦ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿੰਗ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਉਹ ਗੁੱਠੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੁਆ ਹੋਈ, ਇਹ ਉਹ ਗੁੱਠੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਗੁੱਠੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਗੁੱਠੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਲਿਆਓ ਜੀ ਗੁੱਠੀਆਂ ਲਿਆਓ, ਭਾਈ ਜੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਈਆਂ ਜੀ? ਉਹ ਜੀ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਵਕਤ ਪਾਇਆ, ਲਿਆਓ। सोने के रोड़े च पे खुदा ने सोने की कमी। सबब यह है कि मैं गवाह हूं, तूने उससे बेवफाई की है, बेवफाई की है, अगरचे वो तेरी रफीक और मनकूहा बीवी है। रफीक आंदे जे बेस्ट फ्रेंड नो, तेरी बीवी या शोर तुसी दोवें एक दूजे दे की जे बेस्ट फ्रेंड। एक बार उनका बंदे नूं कहा, मैं कहा यार तेरी बीवी है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਦਾ ਜੀ। ਮੁਹੱਬਤ बीवी ना नहीं होंगी,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਬਸ ਪਾਲੇ, ਬੀਵੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। 2-4 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ, ਬੱਚੇ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਦੇ ਲੋਗੇ ਉਹਦੇ ਲਗੇ ਤਰਲੇ ਲੈ ਛੱਡੇ ਬੀਵੀ ਕਿ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗਿਫਟ ਦੇ ਛੱਡੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇਵਕੂਫ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਵ ਯੂ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਉਹ ਯਾਰ ਕਹਿ ਛੱਡਿਆ ਲਵ ਯੂ, ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਈਡੀਅਲ ਕਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ? ਆਂਦੇ ਨੇ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਹੀ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਿਰ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਤੇਰੀ ਹਟਣੀ ਕੱਖੋ, ਤੇਰੀ ਨਿਭਦੀ ਚੁਣੀ ਤੇਰੀ ਪੀੜੀ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਸਿਰ ਪੀੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰੀ ਸਿਰ ਪੀੜ ਘਰ ਆ, ਲੋਕੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਹਰ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਘਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਾ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਮਿਲਣਾ, ਰੋਜ਼ ਉਹੀ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿਖਾਉਣੀ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਬਲੀਸ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਆ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਯਿਸੂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ मनकूहा बीवी तेरी अहद की बीवी है, और आगे लिखा क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया, बावजूद इसके पास और अरवा भी मौजूद थी, होर भी सन, फिर एक ही को पैदा की थी, फिर क्यों एक ही को पैदा किया? आगे बड़ा जोरदार लफ्ज है, इसलिए कि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। शादी का मेन परपस फिर की? खुदा तरस नस्ल पैदा हो। यानी शादी महज जिनसी तस्कीन का नाम नहीं है, महज हवस का नाम नहीं है, महज शहवत का नाम नहीं है, बल्कि खुदा कहता है मैं तेनू ऐसी औलाद दियांगा जिहड़ी खुदा दे खौफ च चलन वाली होगी, तेरी औलाद दे विच बरकत। बस तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो, नफ्स से, सोच से, गंदी सोच से। कोई अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई ना करे, कोई बीवी अपनी जवानी के शोहर के साथ बेवफाई ना करे, ना करे। सर ये दुनिया दे विच नहीं हो सकता, यीशु कर सकता है। यीशु जिंदगी च आ जाए सारे रिश्ते बदल जाते, क्योंकि यीशु रिश्तों को बदलने आया। यीशु हमें उस स्टेटस में बहाल करने आया जिस स्टेटस पर इंसान बना है। इसलिए खुदा कहता है मैं तलाक से बेजार हूं, और साडी हाई कोर्ट आंदी है खुदा दे नाल नाल असीं ते आप तुहाडीआं तलाकां तो बेजार होए पए हां। तुसीं साडी ध्यान छड्डो। देखो जी मुसलमान जज आ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਬਾਜੀ? ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤਲਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਂਦਾ ਹੈ ਬਾਜੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੇਸ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਝੂਠਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜੱਜ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਤਲਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਂਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਦਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਾਦਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮਸੀਹਾਂ 'ਚ ਤਲਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਬਿਸ਼ਪ ਐਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਜਾਨ ਮਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੱਤਾ, ਕੁੜੀ ਨੇ, ਬਿਸ਼ਪ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨੂੰ, ਬਿਸ਼ਪ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਆਓ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੜਕੀ ਲੜਕੇ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮਸੀਹਾਂ 'ਚ ਤਲਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਬਿਸ਼ਪ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਰਿਟਨ ਫਾਰਮ 'ਚ ਜੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜੇ, ਵਕੀਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਕਢਾ ਕੇ ਤੇ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਿਸ਼ਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਚੱਜ ਦੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਾਕਈ ਮਸੀਹਾਂ 'ਚ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਤਬੀਅਤ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਜਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾ।
क्योंकि हम पुलिस को होगी ना जज ने कहा गड़बड़ करेगा तो फिर तबीयत असी सैट करावांगे तेन दसने तो किंज ब्याह निभाई जाते लोग डर गए हम खुदा को भी छोड़ जाते हैं कोर्ट को छोड़ जाते हैं देखें महलिया च एवं कही जाते ओ जी तुम छोड़ो जी छोड़ो बस कोई तलाक तलूक असी कह दिता ना कर जाओ इतनी ज्यादा परेशानी मसीहों में फड़ी हुई है आज इस प्लेटफॉर्म से लंबा लेक्चर हो गया 3 सवालों के जवाब दिए हैं और मेरा ईमान है कि आप इससे सीखे हैं आप इनका मैंने ज़ाती ज़िंदगी में इनका तजर्बा किया ऐसी मैं भी शादीशुदा 2 बच्चे भी हैं मैं इन्हों की जिंदगी से दुआ करता रहना मैं अपने बच्चों के सिर पर हथ रख के भी दुआ करता रहना मैं कहना अजे 14-14 साल के मैं हुणे ही उन्होंने गुफ्तगू करना है यार तुम बाहरों भी तो करते हैं ना स्कूलों से नहीं करते बच्चे नहीं करते तुम को बच्चा पढ़िया लिखिया गाला कढ़ता नजर आता एडे एडे बच्चे लड़कियां दी ना जनाब वो मैं एडे के बच्चे तो लड़कियां की बहन गुजरन दी स्कूल की तो पर्दा चुक चुक के तो उन्होंने मजाक कर उन्होंने छेड़ जी बदरूआ ना भरे बच्चे हवस ना भरे गंदगी ना भरे उन्होंने च लश्कर बड़े उन्होंने डीमन बड़े ने और मां प्यो को पता ही उन्होंने पता ही नहीं कि साडा बच्चा की शह बन के निकल दिया बाहर ये अंदर की ताकत ने आ गई और मेरा ईमान है आज जब एंड पर दुआ की जाएगी मैंने अपनी रोया में देखा जब मैं इस लेक्चर को दुआ कर रहा था प्रेयर एंड फास्टिंग में थे और मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों के अंदर से बदरूहें निकल रही हैं जब मैंने दिला में इसकी तस्वीरें देखी तो मुझे बड़ी खुशी हुई खुदा ने इनको दुआ के वसीले से बरकत दी हुई है लेकिन खुदा ने मुझे दिखाया कि जिथे तू कलाम सुनाउण जा रहा ना अज दुआ दे विच खानदाना चो बदरूआं निकलणगीआं हालेलुया और बिना से जाने और खुदा आपको बहाल कर दे क्योंकि यीशु मुर्दों में से जिंदा है हालेलुया यीशु जिंदा है यही उम्मीद है और यही फतह है यही कामयाबी है उन्हें तो पत्थर फरिश्ते ने ला के ना परा उत्ते आप बह गया उन्हें चलो जी सतुआ रोमियां जिन्होंने मोहरा लाइया ते सतुआ उन्होंने जिन्होंने बड़े 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 पत्थर लाए ने 1 सेकंड नहीं लगा ते जनाब पत्थर हो गया रेड़ के फरिश्ता उत्ते बह गया सर साडी जिंदगी च जिड्डा मर्जी वड्डा पत्थर पिया आज सेकंड नहीं जे लगना हो जाना परा उत्ते फरिश्ते ने बह जाना उत्ते फरिश्ते ने बह जाना और नाल ही जुमला बोल देना ने तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो क्यों रो रहे हैं क्यों नाउमीद हो गए क्यों परेशान है मुझको मिले यीशु के क्योंकि वो जान चुके खुदा बड़ा शफीक है उसकी शफकत अपनी वो अपने लोगों से मुंह नहीं मोड़ता खुदा के लोगों आपकी आवाज दुआ में बुलंद हो एक दो मिनट के लिए बात करना चाहूंगा फिर आपके लिए दुआ होगी
जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। बाइबल फरमाती है क्योंकि खुदा सब कुछ कर सकता है। मेरे बहन भाइयों, मेरी उम्र 40 साल है। अज़दवाज की बात करना चाहूंगा। मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बता इसलिए रहा हूं कि बाइबल जो कहती है वो हो सकता है, जो यीशु कहता है वो हो सकता है। आपके अज़दवाज बड़े खूबसूरत हो सकते हैं, आपको साथी बड़े अच्छे मिल सकते हैं। बाइबल के मुताबिक जिंदगी गुजारनी शुरू कर दें। आखिरी बात बीमारों के लिए करना चाहूंगा। मैं नारोवाल की तरफ सफर कर रहा था। जिस गाड़ी में मैं बैठा था, जिस सीट पर बैठा था, उस सीट के आखिर पर एक जादूगर भी बैठा हुआ था। ये बात बीमारों के लिए है और उन लोगों के लिए जिन पर इब्लीसी कुव्वतों का असर है, तवीज़ों का है, पढ़ाई होती है। तो एंड पे जादूगर बैठा था, सेंटर में 2 और मुसाफिर बैठे थे और वो बड़ी पढ़ाई कर रहा था। तो बार बार बोल रहा था, अपने किसी बुजुर्ग का नाम, पीर साहब का नाम बोल रहा था और लोगों को मजबूर कर रहा था, आप भी बोलो, आप भी उसका नाम बोलो। हुआ यूं कि मुसाफिर उठ गए, उनका स्टॉप आ गया और मेरी बारी आ गई उसके साथ बैठने की। वो बार बार बोल रहा था अपने पीर साहब का नाम, लोगों से कह रहा था आप भी बोलो। अब मेरा नंबर आ गया। वो खुद को बड़ा हराज उड़ा रहा था। तो मेरे बहन भाइयों, मेरे कंधों से भी उसके कंधे टकराने शुरू हो गए। वो नाम ले रहा था, पढ़ाई कर रहा था। मेरे बहन भाइयों, नाम एक ही है। वो कौन सा नाम है? नाम एक ही है और कोई नाम नहीं। मैंने यीशु का नाम लिया, जादूगर उछल कर दूसरी तरफ जा पड़ा। उसका बदन पसीने से भर गया और गाड़ी में शोर मचा। वो कहने लगा मुझे उतार दो, मुझे आग लग गई है। औरतें कहने लगी गाड़ी खाली कर दो, चेक करो इसमें कोई बम तो नहीं पड़ा हुआ। मेरे बहन भाइयों, सारे जादुओं पर, सारी बीमारियों पर एक ही नाम हावी है, वो यीशु नाम। यीशु नाम आपके मन को तोड़ेगा। इस दिमाग में जो प्रॉब्लम्स हैं यीशु क्लियर कर देगा। बच्चों में जो प्रॉब्लम्स हैं यीशु का नाम क्लियर कर देगा। यीशु के नाम में सब कुछ हो जाएगा। यीशु नाम करना चाहता है। अब आपने बोलना है यीशु का नाम लेके। आपने यीशु का नाम लेके बंधन को तोड़ना है। आपने अपने लबों को खोलना है। अब प्लीज आपसे ये कहेगा, आपके जहन में ये बात डालेगा, ना बुलंद आवाज में ना बोलना। बस इब्लीस ही है जो आपको दुआ नहीं करने देगा। तो इब्लीस की ना मानिए, यीशु का नाम लेके बंधन को तोड़िए। यीशु का नाम लेकर हर जुमले में यीशु का नाम
अभी भी आजाद हो पूरी कुर्ते कुचले जाए कुचले जाए हालेलुया 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 मैं देश रहा हूँ पति की कुर्तें जख्मी हो चुकी पति की कुर्तें जला रही हालेलुया 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 तूने कहा जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ आग के सामने मूंग पिघलता है तेरी कुदरत के सामने पहाड़ पिघलते हैं चट्टानें थक जाती हैं बीमारियों के पहाड़ पिघल जाए चट्टानें थक जाए खुदा उनसे रोज आजाद हो जाए बदन आजाद हो जाए करके जाती रहे चोर आजाद हो नशो सारा शैतान जाते रहे शुकर जाती रहे फिर से नए हो जाए हर तरह के लोग जाते रहे पहुंच का खाना बात हो जाए पहुंच का खाना बात हो जाए तारे हमारे बंधन टूटे तो इसकी मान का वकूफ हो फिर जाते रहे आजाद हो जाओ इनका सर बेसर हो जाए छत के वजह टूटे खुदा के बेटे का लहू आ जाए खुदा के बेटे का लहू आ जाए खुदा के बेटे का लहू आ जाए लहू के सामने कोई नहीं ठहर सकता लहू के सामने कोई नहीं ठहरा ना कोई ठहर सकेगा बर्रे का लहू हर एक पर आ जाए यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाओ मुकम्मल तौर पर आजाद हो जाओ आज की मीटिंग के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इज्जत तेरी है जलाल तेरा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं प्रस्तारों के लिए शुक्रगुजारी करते हैं तेरे खादिम के लिए शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद तेरे खादिम की खूबसूरत कलीसिया के लिए शुक्रगुजारी करते हैं बाबरकत मीटिंग के लिए तेरा शुक्र करते हैं यीशु आपके पाक और मुबारक नाम से मांगते हैं।